Yang hero ba tulion? Lagi. Nah, bagus. Oh, 56. Kenapa guys? Seperti itu tikala guys. Tikal. Tika lang, noon mo. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Tulion ko ni guys. Tulion mo ni. Nga. Ako aning gamitan sa mga pinagbawal na teknik. Heart of steel and cold. Bawal tikit mo. Pinagbawal na teknik nga undang. Muna yung usa sa ako mga pinagbawal na teknik guys. Kanang pag-apiki na gani. Undang na yun. Asa na kanya siya eh. Nalibang. Nalibang na mangguro niya sa kontra guys. Siya sa libang, hindi sa libang. Asa na kanya siya eh. Mag-chat sa ako din. Ako kontra murag nalibang. Ito guys, makikita niyo siya. Sa una, dili ni siya kapildi na ako, bisa ko sa nga hero. Karon di na ko kapildi niya guys. Makikita na ato na, tanawa guys. Sukarap ko. Wala pinagbawal yung technique nga, di siya ganahan guys. Kaya mo undang dahil. Dili, kaya nag-content man ni guys. Ako gining kuan. Ako gining sana. Na ako palabra di honor. So, matibay ni guys. So, mayan na akong anak na guys. Di na ko sa pulo siguro kadula na ako guys. May magkadaog kong kausa. Ako lang itagaan siya kasi sige kong hagit. Agoy patay ko. Ay, tama dito guys. Undang. Undang. Di ba da? Ang nabot mga diha. Bantay ka ha. Maura bagi po na imo ang trabaho ha. Dayo ni mo kuhit-kuhit anang ubang linya. Manguhit na lang, hindi ka doon. Teka. Bantay gid ka. Oh, grabe kita niya. The enemy has slain the Di turtle. kini ako ang otro. Dire. Ya, to. Surrender ko guys. Nambuawa. Surrender. Hands up. May guys. Sige, kuha na gyapon. Kuha na gyapon dala. Sa lagi. Kana ra gyapon. Kani gapon? Mm. Sarasa tanong sa pagkain. Ayaw na kay para di ta magdugay. Para di taas ba. Tao na ta. Makiribansin ko guys. Wala na kay pag-asa to guys. Maro gyapon yang hero. Sa may biro.
Secret. Dili ko tayo. Secret. Saan na siya? Yakin, mayo makaanak. Lalo. Pag-ni ako. Oh, sige, ikaw, bahala ka. Miya ka, okay ko. Ayaw na rin. Marami yapon, wala man. Asa man dahil si Silong? Oh, wala. Pindi yapon ko guys. Wala. Wala na yung Silong dahil. Asa ni Silong na? Dali na. Makay silong. Iyatot na. Nya, saan ko man eh? Magkamos na lang. Yatot na! Layla. Ay, gilayla po. Layla. Layla ka. Oh, miya. Wala na. Tutuloy. Oh, sige ka na lang. Kini lang. Buto-buto, kahumok na ako. Mga di ba? Oo, yan ang ano. Nya. Ay, sa. Ay. May gani. Ganang ka Layla. Nya, magkuhan ko? Oo, pwede na. Ang akong emblem kay kuan. Dili inspire. Pwede na. May pen malibang kumutol. Wala, samot ko kaluoy ani Welcome guys. to Mobile Legends. Nako 5 style seconds guys. till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Dili na ko ni All Mim troops guys. deployed. The gun Ako ani represents itangker. justice. When pointing at the bad guys, Magtanker ko guys, magtanker ko. Angkos tam. Kamu daw that sa one little girl is gonna save someone this time. Kumok man kay ko guys. Murag usar ko kabunda kani guys. Di naman mag-init ba? Dili Gun ra. represents Oh, justice. di- good. When pointing at the bad guys, Akong wifi. 10, 4, 8, Wala. Oh, 7, di- okay kayo. 7. Oh, 7 lang. Okay kayo ng 16 that one little girl gig di ni mga RAM. saves someone this time. Nota ko na ng cellphone na 16 gig. Mura na pa sa gilid ko. Amin ko eh. Grabe naman na anak. Kanya kining ako 5 gig ra. Pagkabae. Sa mama, 12. Ah, 12. Ito 12. 12. Kinuha 16. Loya na kong cellphone guys. 4 gig tapos ang naay 1 ra gyud extension guys. 5 gig ra gyud ta. One drop. Hmm. The gun Ayun sa. justice. Uy. Uy. Pointing at the bad Uy. guys. Okay. Wala ka one punishment ng braso. That one little girl Loya po na ako. Loy pakitag cellphone. Loy pakitag. Loy pakita og hero. Pero actually guys, kanang cellphone na guys ako am talaga. justice. Lagi na ginagawa guys na masakripisyo kita ni. Hindi ko kaganag bago. Di pa ko ganahan bago guys. O, dili ko. Sa una guys, ganahan ko pag cellphone guys. Pero karon nga kining na edad irara na ta guys. Nanga, may one month ay go. Ito na. Ni ka classmate. Gun represents justice. Kining na edad irara na ta Pointing guys. at the Listen. bad guys. Doon ka? Ay, doon ka. Doon ka. One Ayaw, little sana. girl Ikaw rin saves dito. someone this time. The gun represents justice. When pointing at Kao the na bad guys guys. nga bata-bata pa ko pagka na lang. Nangkog mga bagong cellphone guys. So, kining That one little edad-edara girl na ta guys. is gonna save someone. The enemy Wala na, okay paki ako sa cellphone na anak ko guys. Hindi ko gano'n ko paki. Mag-cellphone ba ko di? The gun represents justice. When pointing at the bad guys. Ganahan na lang ko mag-garden. Nagapo mo, mahal ka pa That ng one Mahal gyapon ng garden. Hindi ko gasto. Wala na po'y bagong hangin do.
Nakuha ni guys. Malipay na lang kung mag-garden-garden. Justice. Ano na, garden-garden, kape-kape. Nga, 19 million. Hapak ko naman. Wow, di ba mauna sa una? Save someone this time. Mag-garden-garden na lang. Isa to sa una. O, mauna. Tapos, 19 million. Represents justice. When pointing at bad guys. Mura kita nagkalipay na ko guys. Kaya mag-garden-garden na lang. Uy! That Uy! one little girl. Uy! Salamat ka. Buhe? Ay, ay, ay. The gun represents Ay, justice. kuha? When Luya pa na pointing ako. at bad guys. That once little girl. Luya na to. Ano, katawan naman ta sa itong kontra guys. Isang karon. Ayaw sa oras. Okay ito. Katambo ka po ko. Wala nito natampo. Kasakitan na mo ha. Wala pa taka The gun represents justice. Alapat yung gilay ko Pointing niya at do. bad guys. Dili, nag-crepes ako. Ulan mo. Da. Dapo. That Da. once little girl. Dala ko do. Gonna save someone this time. Ganyan. Time Saan? shine. Bag. The gun represents justice. When pointing at the bad guys. Bag. Ay, dinaragin ko. Bag. The gun represents justice. Tagaan naman Pointing kung at bad guys. 10% sa kuang kontra guys eh. Buangan naman tani nila. Ano ya? Your team Ako ani destroyed loy the kay turret. tam. Dari lagi ko guys. Alar na siya diha. That once little girl is gonna save someone this time. Manghunting ra ba dahil na siya? The enemy has slain Laki the patay. turret. Patay stortol. The gun represents justice. When pointing at the bad Wala guys. eh. Ari lagi taon ko guys kay lisod na. That once little girl. Di na bagi ko kadaganan niyang hero. Tere ting 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 ting. The gun represents justice. When pointing at the bad guys. Ari lagi taon ta. That once Bala ka little dia. girl is gonna save someone this time. Patay! Ay, patay! Patay! The gun represents justice. When pointing at the bad guys. Di apa oh? Time. Go kan Brad. Ya kan? Your team destroyed a turret. Alay. The gun represents justice. When pointing at the bad guys. Balas na siya guys. Balos mo na siya guys. Tago ulit siya di haron. Hindi ko magawa siya sa hanap ko. That once little girl is gonna save someone this time. Pam. Greedy kay guys. Bisulod ko. Nama ko inspire. Gun represents Captain justice. Bebe! Pointing at the bad guys. Ako sungog ko rin guys. Kaya, That Dali, once dali, little dali. girl is gonna save someone this
Aron mag-uba iya ang mode sa game. Our turret has been destroyed. Naririring. Oh, asan na siya? Oh, asan na siya? The gun represents justice Episode kayo. when pointing at the bad Ay, guys. Dito ko piyansa guys. Conference. That one Sakit little guys, sakit. girl. Our turret has Ya, been mau ni destroyed. iyahang kuan guys. Mau ni kini iyang hero gamit mo ni iyahang pinaka-strength. Kami ada. Si kanini. The gun represents justice when pointing at the bad guys. That one little girl Di ko kumpiyansa gonna niya save guys. someone this time. Naay kayo. The gun represents justice when pointing at the bad guys. Our turret is under attack. That one little girl is gonna save someone this time. Our turret has been destroyed. The gun represents justice when pointing at the bad guys. That once little girl is gonna save someone this time. The gun represents Disura ni justice kong kemtang guys. Di when mo pointing at the paggawasan bad na guys. guys. That one little girl is gonna save someone this time. Time to shine! That once little girl is gonna save destroy the turret! The gun represents justice Ay, when kalisod. pointing at you. Kalisod yun. Our inhibitor turret is under attack. That once little Hangat, girl hangat. is gonna save someone this time. Your team destroyed a turret. The gun represents justice when pointing at the bad guys. That once little girl. Time to shine! Adi, di ba daw eh. Kalisod niya. Laguan ba sa? Kita dia eh. Mamatay ta mo itong wala ka pa. Diligence. Nagpinjan siya. Wapa ni pinjan siya, patay gid siya. Ibalik sa kuha guys. Ang kuan. Hindi na nakabanda ng mga diligence. Ibalik sa kuha guys ang Represents justice kin when damage. pointing at the bad guys. Nag-vengeance guys. O wala pa siya vengeance guys, patay. Patay siya, patay siya. Yung kakuan. Hmm. The gun represents justice when pointing at the bad guys. Sura mga kani eh. Mga ka guys. Your team Isot destroyed yung the kontra guys. turret.
Nahihirapan ako sa tumakalisod. Time to shine. Hindi ko madaan. Grabe yan. Nagpasiyas ko, nagpasiyas ko, kaya magpahumong ang binti ko. Grabe guys. Isura. Pero paningkamutan ako ni guys. Butaan. Isura. Oh, grabe. Puro nagpagahi siya guys. Isura. Wala nang galdo sa rin. Wala nang galdo sa The rin. gun May represents sakit na mga justice. sadaan guys. When So, pointing at the bad guy. di no need na gid siya mag-item o pasakit kay sakit na may sadaan. Biting na nagpasapit o dala na dami. Kunya. That one little Humok girl ko guys. is gonna Kung may save problema someone gud this time. humok ko sa ito. May dili ko humok guys. The gun represents justice. When pointing at the bad guy. Ano kaya katakot? Ayaw sana. Oh, ano? That one little girl is gonna save someone this Ayaw, time. ayaw, ayaw. So, The gun represents Ang justice. bakal ka ha? ayaw. Pointing at Muloy the ka. bad guys. Bukog. Puros bukog. That one little girl is gonna save someone this time. Sorry. The gun represents justice. When pointing at the bad guy. That one little girl Ang sad. is gonna save someone this time. Lisdan ko ba ni guys kasi The gun represents justice. Bad guy. kining vengeance bang niya. May vengeance niya guys. Sura ay. Saan ko niya? Laguan baga. Laguan baga. Nangingan ko sa planet. Saan ko na yung vengeance guys. Oh, nag-winchan ako. Di, inag-winchan maguni mo. Huwag yapon kay nga no. Vengeance magka. Vengeance maguga. Yung vengeance yun niya may disura. Saan ni vengeance eh. Wala pa rin siya vengeance. Patay-patay na gintan siya. Hindi po ka mag-winsan. Patay po ka. Dali na po kayo kumatay. Nag-is-is, kausar ako guys. Hindi ko mag-winchan. Ang problema man God, bisa mag-winchan ko. Niya si kong tira niya. Inya po na ako ba? Kung muna po winsan. Inya. Dira na ka winsan. Puro tapos patay ka. Namatay na. Wala na Pointing ko at the ano. bad guys. No hope. Inyong ba yung That one little girl is gonna save someone this time. Wala mong gukoy. Silong eh. Si Silong unta to. Inyong winsan tando ha? Vengeance. Ano, vengeance naman ka. Ako sa nang i-post dali mo. Pikas ko din. Para makalihok ko. The gun represents justice. When pointing at I-post the na bad ako ni guys. para kwanta. Patas. That one little girl is gonna save turret has been destroyed. Para patas ba? Na ulit ko. Destroy the turret. So, sa to dito. The gun represents Pindi ka rin. justice. When pointing at the bad guys. Nabas ko bila ko mga Our turret has been destroyed. Ako, ganyan mga turi ko. That one little girl is gonna save someone this time. Sura ni guys eh. The gun As in, represents nalisdan kita justice. dito guys. When pointing at the bad guys.
Wa ko nagkuan ha. Wa ko nagwinchan guys. Guys. Kausar gyud ko basta naisisan ko. Sama to di. Opo, wala. Sama to di ko magwinchan. Na ato taning trabaho ah. Saon ko naman irong pag-scream ah. Hilak na lang tagpapa ni. Opa! Hilak tagpapa ni guys. Wala na. Wala na to pa iyang mga minions guys. Oh, hawan na hapit na abot. Sug Hanapin na yung may basko kayo. suga po ni mag-push iyang minions guys. Mura mag Little girl. vitamin C. Someone's tower turret is under attack. Mura mag naka-vitamin C. Basko. Baskog mo kayo. May gamit ko. Nahihimit pa kanina. Ayaw sa. Ato kini siya. Oh. The gun represents justice. Ayaw sa. Inhibitor turret Ato is to. under attack. Pindi na ko. Gimo ko patyon. Kuan na. Grabe yang minions oh. Grabe ay. Mura mag nakainom og kuan. Kubra. The gun represents Nay, nakakubra. Madagoy ni sila. pointing at Oy! 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 Wala na. Uy! Wala na. Yate na. Yatos na. Wala na. Ay, yapit! O sa katira!